बार कारण छोकरा ने नगर रसोड़ा में रांधवा क्या दे है अमारा तो जो मस्त मजानी પછી જન્માષ્ટમીની ખરીદી કરીને આવી ગયા છે અમારા કાળુભાઈ પહોંચી ગયા છે કે મને હાલ દ્યો राधे 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 आई ब्लॉग में तमारा बधानु स्वागत है। केम छो बधा मजा में। तो आज अमे बपोरे अहीं पहुंचा छू अमारा घरे। तो आवीने सीधा नाई धोई खाईने हुई गया था, उठीने कामे वर्गी गया। तो जो अमने तमने बताऊँ आज अमारो काळू मारो कुबेर आम रमे छे। पछी जो अहींया अस्मिताए रसोई मांडी दीधी छे तो रोटला बनावे छे मस्त मजाना। तो चलो फटाफट थी आई जाओ गरम गरम रोटला खावा ने। जो अमारे अहींया ड्रेगननु आवेलुं छे पण हवे क्यारे ड्रेगन आवे एनुं खबर नहीं। जो पछी अमारे कई बुलबुलना बे बच्चा होलाना छे। जो बुलबुलना नहीं सॉरी देखाता छे तमने। जो बे छे एवा कजरखा ना त्रीजी पेटी छे अहींया। ने शू कहवाय के अमारी दादी करे छे दूध गरम, दूध लईने आव्या छे। तो अने साहेब गया छे बार ने भीखुभाई अने तांशु ने पर्व ने बधा गया। जो आम पर अगासी में देखाता हशे जोरिया नो बोलावे बेटा आम जा भैलू को करे भैलू आपलो कुबेर क्या कुबेर कुबेर सुते शू छाय कुबेर ने लेतो कुबेर 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 ए कोते बार जो बापू काका बोल जा कुबेर ने लेतो जोड़ो जा हां बंद कर दे। कुबेर से जो ने रेवा देने हो माम खावा दे कोई बटला થઈ ગયા ને। હવે રોટલી બનાવીએ છે અસ્મિતા બનાવે ને હું વિડિયો શૂટ કરું। હાલો બધાય યારું કરવા કા ગરમ ગરમ રોટલી અને રીંગણાનું મસ્ત મજાનું લસણ નાખીને શાક ચટણી અને દહીં છાશ ભોલાનો મરચાંનો સંભારો મસ્ત મજાનું છે। આવી જાવ બધા ગરમ ગરમ ખાવા। काठियावाड़ मजा ज के कीए लो अस्मिता बेन पानी ढोर नाखी सात तमनी तैयारी एटले बाकीनु बधुं तो तैयार लई आव्या छे पण अत्यारे बनावीए छे अमे थेपला। जो तो थेपला माटे थेपलानो ने पूरीनो लोट बांध्यो छे मसाला नाखीने मस्तीनो। ने अमारा अस्मिता बनावे छे गणपति बापा। अमारी दादी के एमां गणपति बापा बनाववा जोईए तो ए बनावे छे गणपति बापा। खुशी आए बैठी छे, अमारी दादी अहीं आव्या। अमारे हितांशुभाई जो लोट लगावीने फरे छे वेलाणा पाटला लईने। रसोई तो एने ज करवानी छे। अमारे गणपति बापा तैयार थाय छे। गणपति बापा थाय तो एने तरवाना छे। चूलामां ताप नथी ने अमारा बेन गणपति बापा बना बीना बीना हो गणपति बापा ज बीना। अरे वाह रे वाह। जो मस्त मजाना गणगणनु भैया बनी गया है। हवे एने तरवाना छे तेल में पण ताप थाय तेल गरम थाय तो थाय। तो जो बार कारण छोकरा ने नगर रसोड़ा में रांधवा क्या दे है अमारा तो जो मस्त मजानी थेपला बनावीए छे।
બોલો ખરે જાવ તો ખરી બે ને તો ખાવું નહીં ને બે ભાઈઓને ખાવું જોરદાર આમે આ બે બેઠા તો કેવું હક છે એમ તો પણ પિતાજીને મારી ગાડી ખબર નહીં શું રખવા ગાવું તો હોય પછી જન્માષ્ટમીની ખરીદી કરીને આવી ગયા છે અમારા કાળુભાઈ પહોંચી ગયા છે એ કે મને હાલ દ્યો તો જો ગાંઠિયા છે ફાફડી પછી તીખા ગાંઠિયા છે પછી બીજું શું છે ચવાણું છે 2 પેકેટ શક્કરપારા છે સાદા ગાંઠિયા છે અને એમાં કંઈક મીઠાઈ લાગે છે ઓહો વાવ જો 2 બોક્સ છે જો અને આમાં છે ખાજલી લાડ્ડુ છે લડ્ડુ અચ્છા એમ કે ખાટલી છે ચાલો તો અમારે આવી ગયું છે સાતમ આઠમની ખરીદી કરીને આવી ગયા છે હવે મારે બનાવવાના છે ખાલી શાક ને રોટલા બાકીનું બીજું બધું બની ગયું છે